evening everyone, and today I will be talking about the Balangao ethnic group. So the Balangao, also known as Buluans, were among the earliest settlers of the Eastern Mountain Province in the Central Cordillera. So their communities are concentrated in the towns of Barleg, Natonen, and Barceles as one of the distinct ethno-linguistic groups of the Cordillera. They have preserved much of their heritage despite outside influences, maintaining a strong sense of identity rooted in their ancestral land. So, traditionally, the Balangao are agriculturists, with rice cultivation in tourist fields forming the backbone of their livelihood and way of life. So, ang panginabuhian sa mga Balangao kay maura ang pag-uma, which is ang pagtanom og humay. So, agriculture is not only their primary source of food, but also central to their rituals and cultural practices, often tied to the agricultural calendar. Parihan natong mga Pinoy, parihan nato. Di ba kung magtanom tagumay, depende na sa panahon. Naagazid na panahon na kung kanus ata magtanom og humay o kanus ata mag-harvest. Mag-harvest sa atong kanang kahumayan. So, they are also known for their kinship-based social organization, respect for elders, and oral traditions that pass down history, values, and beliefs through generations. So, these cultural practices emphasizes community cooperation and solidarity, which remain ritual elements of the Balangao society today. So, agtanay di ay mga Balangao kay dili ni sila magkahiusa kung wala sila nagtinabangay. Dili parihan nato bitaw karon kanang parihan namo. For example, kami. Magsalig, for example, ako na lang. For example, ako dili na ko mubakod kay manawag naman to, magtawag man akong mga ginikanan og patamnon sa humay, kana bitaw ang gitawag nila og suhol, patanom sa humay unya inagkadagko sa humay kay ang nitanom sa humay mao na koy mag-ani. Dili pareha sa mga Balangao people or kanang mga kaning Balangao nga gitawag nila indigenous people, wala sila'y suhol-suhol. But instead, magtinabangay sila kay para tabangan po sila. Kana bitaw ang bayad bitaw kay tabang gihapon. Dili pareha nako nga magsalig kay naay ni tanom. Magsalig kay naay binayaran nga ni tanom. So dili na lang po kumutabang. Mauna nga nagsalig ra makana bitaw naay mutabang kay nay suhol. Dili pareha sa Balangao nga nitabang kay tabangan pud ka. Kana bitaw sang paghimo og balay, di ba dili man kakahimo og balay kung di walay mutabang, mauna sa Balangao. Pero sa amoa sa amoa wala na sa amoa, kay dili man kakatukod og balay kung dili sa kana bitaw wala kay kwarta. Dili ka katukod og balay kung wala kay kwarta, wala kay kasuhol. Mauna sa panahon karon og lahi ra kayo sa Balangao people. And that's all. Thank you. Kadiyot lang di ay, kung naaday mo yung mga pangutana, if you have a questions there, so feel free to comment down below. So, goodbye. Good night, everyone. Thank you kaayo.